तेरी शान पे सदके कोई दम है क्या? तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा तू। করোনা হলে কোয়ারেন্টাইনের সময় কত? तेरा परिंदा दीवाने की यहाँ दौड़ सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम हो। कभी याद करे जो जमाना माटी पे मर করোনা ভাইরাস প্রথম কোন দেশে পাওয়া গিয়েছিল? शामिल तेरा नाम हो। সঠিক উত্তর। ओ देश मेरे পরিবর্তন হয়েছে। ভিটামিন সি আছে, আর ভিটামিন সি খেলেই বা কি হয়, এটা আমাদেরকে করোনা ভাইরাস শিক্ষা দিয়েছে। লেবু খেয়েছো না তোমরা? লেবু, এই লেবু ভিটামিন সি আছে।